नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहाने मन। जहाने मन के रमज़ान स्पेशल में आज हम बात करेंगे मुसाफिरों के रोज़े के बारे में। सबसे पहले मैं आयत करीमा की तिलावत करूँगी जिसमें रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा हो। ये गिने हुए दिन हैं, तो तुम में से जो कोई मरीज़ हो या सफ़र में हो तो उसे चाहिए कि वो ये गिनती बाद में पूरी करे। इस आयत करीमा से साफ ज़ाहिर है कि रोज़ा मुकीम के ऊपर फ़र्ज़ है, सेहतमंद के ऊपर फ़र्ज़ है। जो मुसाफिर हो या जो मरीज़ हो उसको ये रियायत दी गई है कि वो बाद में इन दिनों को पूरा कर ले, यानी कि वो क़ज़ा रोज़े रखे। अब आइए हम ये देखते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम का क्या उसवा था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की हालत में क्या करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर था कि वो सफ़र की नौइयत के हिसाब से तय करते कि अगर सफ़र दुश्वार गुजार है, उसमें परेशानियां हायल हैं, तो उस सफ़र में रोज़ा ना रखें, और अगर सफ़र आसान है जिसमें कि एक इंसान रोज़े की मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकता है, तो उस सफ़र में रोज़ा रखते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दोनों तरह के वाक़यात मिलते हैं कि आपने कभी सफ़र की हालत में रोज़ा रखा और कभी नहीं भी रखा, और इसी तरह आपने सहाबा कराम को भी कभी रोज़ा रखने का हुक्म, आपने सहाबा कराम को भी ये रियायत दी कि अगर वो चाहें तो रोज़ा रखें और अगर वो चाहें तो ना रखें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़रत हमज़ा बिन अम्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने ये अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ, तो क्या मैं सफ़र की हालत में रमज़ान के रोज़े रखूँ? हज़रत आयशा ये भी फरमाती हैं कि हज़रत हमज़ा बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम चाहो तो रखो और अगर तुम चाहो तो इफ्तार कर लो। इस वाक़े से साफ ज़ाहिर है कि चूँकि हज़रत हमज़ा बहुत रोज़े रखा करते थे और सफ़र भी बहुत किया करते थे, तो इस तरह उनको इस बात की आदत थी कि वो सफ़र में अगर रोज़ा रखें तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। चुनांचा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहो तो रोज़ा रखो और चाहो तो ना रखो। इसी तरह एक और वाक़या आता है, उस वाक़े में इस तरह से ज़िक्र है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम लोगों ने देखा कि बहुत से लोग किसी शख्स को घेरे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आए और आपने अर्ज़ किया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आखिर लोग इस शख्स को क्यों घेरे हुए हैं? तो पता ये चला कि वो शख्स जो है वो रोज़े की हालत में, वो सहाबी रोज़े की हालत में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। इससे क्या मालूम होता है? इससे ये पता चलता है कि अगर आपको ये मालूम है कि सफ़र दुश्वार गुजार है, उसमें परेशानियां हायल होने वाली हैं, उसमें आपकी जिस्मानी सलाहियत इतनी नहीं है कि आप उसे बर्दाश्त कर सकें, तो बेहतर ये है कि उसमें रोज़ा ना रखें, ताकि ख़ुद भी परेशानियों से बचें और दूसरे अफराद जो आपके साथ सफ़र में जा रहे हैं वो भी परेशानियों से बच सकें। तो इस तरह हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दोनों तरह के वाक़यात नज़र आते हैं। जब फ़तह मक्का के मौके पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मदीना से मक्का जा रहे थे, तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह क़याम किया और वहाँ पे आपने असर से कुछ पहले पानी का प्याला मंगाया और उसे बहुत ऊंचा करके, ताकि सहाबा कराम भी उसे देख लें, और उस प्याले के पानी को आपने नोश फरमाया। ये साफ इंडिकेशन इस बात का था कि सफ़र की हालत में इजाज़त है कि अगर सफ़र दुश्वार गुजार लग रहा हो तो आप रोज़ा ना रखें और रोज़ा तोड़ सकते हैं, यानी क़ब्ल अज़ वक्त भी इफ्तार कर सकते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के पास ऐसी सवारी हो जो उसे बहिफाजत ऐसी जगह पहुंचा दे जहां इंसान आराम से इफ्तार कर सके, आराम से खाना खा सके, तो फिर उसके लिए बेहतर है कि वो रोज़ा रखे। यानी कि ये जो मुसाफिर के अहकाम हैं
یہ پورے کے پورے مسافر کے اپنی جسمانی حالت، اس کی جسمانی قوت اور اس کے سفر کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اب آج کل کے حالات میں دیکھیے، ہمارا زیادہ تر سفر، ہم لوگوں میں سے بہت سے افراد جہاز سے سفر کرتے ہیں۔ اس سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ہم آرام سے جہاز میں بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن ایئرپورٹ ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن جہاز ہوتی ہے، ہر جگہ ہم آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے سفر میں اگر ہم روزہ کنٹینیو کریں اور تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کئی ایسے سفر ہوتے ہیں جیسے کہ بس سے سفر کرتے ہیں، کئی لوگ پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرتے ہیں، اس میں کئی بار بہت دور دور تک پیدل چل کے جانا ہوتا ہے۔ گاؤں دیہات میں پیدل لوگ سفر کرتے ہیں، گاؤں دیہات میں بیل گاڑی اور رکشے وغیرہ میں بھی سفر کرتے ہیں، بہت دور دور تک جاتے ہیں جہاں کے سواریوں کا اچھا انتظام نہیں ہے۔ کئی بار لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، اس میں بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ان تمام سفر میں جہاں بھی پریشانیاں ہوں، دشواریاں ہوں، ہمیں اللہ کی طرف سے دی گئی اس رخصت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت عطا کی ہے جو کہ ایک رحمت ہے، اس رحمت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ سفر کی حالت میں روزہ رکھ رہے ہیں یا پھر جو افراد روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو کیا روزہ رکھنے والے ان افراد کو جو کہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں برا بھلا کہیں یا پھر ان کو وہ کمتر سمجھیں؟ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ سفر میں جایا کرتے تھے ایک ساتھ، کچھ صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے اور کچھ نہیں رکھتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نہ تو ملامت کرتا اور نہ کوئی بری بات کہتا۔ ناظرین، جہاں تک مسافر کے روزے کا سوال ہے تو اس میں بہت ہی واضح سی بات ہے کہ یہ آپ کے اپنے صلاحیت پہ اور آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر ہم بہت ہی آسان سفر میں بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم بہت ہی دشوار گزار سفر میں بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور خود کو بھی پریشان کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہیں، روزے کا حق نہیں ادا کر پا رہے ہیں، عبادات میں صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کا فیصلہ، زندگی میں اس طرح کے فیصلے خود کرنے ہیں کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال قرآن اور حدیث کی روح سے ہمیں یہ اجازت ہے کہ اگر ہم سفر کی حالت میں ہوں تو روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ہمیں آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، جس میں ہم نے مسافر کے روزے کے بارے میں بات کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے، آپ عبادات بھی کر رہے ہوں گے اور ہمارے لیے دعائیں ضرور کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے ہم سب اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی رمضان کے ایک نئے پہلو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔